Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? It's AMS High School and dear students, I hope you all are fine. अज़ीज़ तलबा, आज हम क्लास 3 उर्दू अलिफ का लेक्चर नंबर 16 पढ़ेंगे। लेकिन ये लेक्चर देने से पहले एक अहम बात बताती चलूँ कि जैसे ही आप इस वीडियो को ओपन करें, सबसे पहले आप बेल आइकॉन को प्रेस करें और AMS हाई स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें। तो अज़ीज़ तलबा, अब हम बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेसन प्लानर के अकॉर्डिंग हमारे पास उर्दू अलिफ का सफ़ा नंबर 27 है, सबक नंबर 7, हवालदार लालक जान शहीद। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम सबक नंबर 7 की लास्ट हाफ रीडिंग और इसके अल्फाज मानी पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ अपने कल के पिछले लेक्चर पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। उसमें हमने पढ़ा स्टूडेंट्स कि जो लोग अपने मुल्क कौम की खातिर अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं, वो लोग हमेशा दूसरे लोगों के दिलों में ज़िंदा रहते हैं, लोग उन्हें हमेशा अपनी यादों में ताज़ा रखते हैं और ऐसे लोगों पर, सब ऐसी अजीम हस्तियों पर लोग जो है वो फ़ख्र महसूस करते हैं और उनको जो है वो आला एजाज़ात से नवाजा जाता है। और पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा आला फ़ौजी एजाज़ है उसका नाम निशान हैदर है। ये उन बहादुर सिपाहियों को दिया जाता है जो मुल्क व कौम की सलामती के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करती हैं। फिर हमने पढ़ा कि 1984 में भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर जो है वो हमला करने की, कब्ज़ा करने की कोशिश की, जहां पर पाकिस्तानी चौकियां मौजूद थीं, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज ने उन्हें नाकाम बना दिया। फिर हमने हवालदार लालक जान शहीद के बारे में पढ़ा कि आप जो हैं, जब सियाचिन ग्लेशियर पर भारत ने जो है वो हमला किया तो उस वक्त आप सूबेदार सिकंदर की मातहती में काम करते थे। आप पुरखतर पहाड़ी रास्तों की निशानदही में अपनी मिसाल आप थे और बेहतरीन निशानाबाज थे। 2 जुलाई 1999 को जब बहुत शदीद धुंध थी, उस वक्त भारत ने हमला किया तो हवालदार लालक जान शहीद ने सूबेदार सिकंदर के कहने पर भारतीय फ़ौज के सामने बारूदी सुरंगें बिछाने का काम शुरू कर दिया। आपने शदीद धुंध के बावजूद तमाम बारूदी सुरंगें जो हैं वो दुश्मन के सामने बिछा दी और जैसे ही भारतीय फ़ौज आगे बढ़ी तो उनके तकरीबन 400 भारतीय फ़ौजी जो हैं वो मारे गए। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा पिछला लेक्चर। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जब उनके 400 जो है वो भारतीय फ़ौजी मारे गए तो उसके बाद क्या हुआ। यूँ भारतीय फ़ौज शदीद गुस्से में आ गई और हमला जारी रखा, जिसके नतीजे में हमारे बहुत से फ़ौजी शहीद हो गए और लालक जान को दाएं बाजू पर गोली लगी और उनका बाजू नाकारा हो गया। हमला मुसलसल एक खुफिया बैंकर की तरफ से हो रहा था। हमलों को रोकने के लिए उस बैंकर को तबाह करना ज़रूरी था, जिसकी ज़िम्मेदारी हवालदार लालक जान ने ले ली और दुश्मन की फायरिंग से बचते हुए आगे बढ़े और उनका बैंकर तबाह कर दिया कि अचानक दुश्मन की तरफ से उन पर फायरिंग खोल दी गई। हवालदार लालक जान ने आखिरी दम तक दुश्मन से मुकाबला किया और आखिरकार जामे शहादत नोश किया। यूँ हवालदार लालक जान जुर्रत और बहादुरी की मिसाल बन गए। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको निशान हैदर जैसे आला एजाज़ से नवाजा। जब तक हमारे मुल्क में लालक जान जैसे बहादुर सिपाही मौजूद हैं, तब तक दुश्मन हमारे मुल्क की तरफ मैली निगाह से नहीं देख सकता। आज भी हमारे मुल्क में ऐसे अजीम सिपाही मौजूद हैं जो अपनी ज़िंदगियों को कौम और मुल्क की खातिर कुर्बान करने के लिए
پیش ہیں۔ ہمارے ملک کو دہشت گردی جیسی لعنت نے گھیر لیا ہے، جس کی مثال آرمی پبلک اسکول پشاور کا المناک یعنی کہ دردناک واقعہ ہے، جہاں دہشت گردوں نے معصوم جانوں کو نشانہ بنایا اور لگ بھگ 132 بچوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ہماری فوج آج بھی اس عزم کے ساتھ سرحدوں کی حفاظت اور ضرب عضب جیسی مہم میں حصہ لے رہی ہے تاکہ اس ملک پر آنچ نہ آئے۔ اے پاک فوج کے جوانوں، تمہیں سلام۔ یعنی جب بھارت کے 400 بھارتی فوجی مارے گئے تو وہ غصے میں آ گئے اور انہوں نے حملہ کرنا شروع کر دیا، مطلب حملہ انہوں نے جاری رکھا، اور ان کے اس مسلسل حملے کی وجہ سے پاکستانی بہت سے مجاہد ہیں وہ شہید ہوئے، اور لالک جان جو تھے ان کے دائیں بازو پر گولی لگی اور ان کا بازو ناکارہ ہو گیا، کیونکہ حملہ ایک خفیہ بینکر کی طرف سے ہو رہا تھا، یعنی کہ وہ بالکل ایک کسی جگہ پر چھپا کے انہوں نے رکھا ہوا تھا، وہاں سے اس بینکر کی طرف سے ہو رہا تھا، تو وہاں سے ان کو روکنے کے لیے حوالدار لالک جان نے اس کام کو انجام دیا، وہاں پر جا کر انہوں نے ان کے بینکر کو تباہ کر دیا۔ لیکن جیسے ہی آپ نے بینکر کو تباہ کیا، دشمن کی طرف سے آپ پر فائرنگ ہونا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ آپ اپنے آخری سانس تک دشمن سے مقابلہ کرتے رہے اور آپ نے جام شہادت نوش کیا، یعنی کہ آپ شہید ہو گئے، اور آپ کو حکومت پاکستان کی طرف سے نشان حیدر کا اعزاز ملا۔ تو عزیز طلباء، ہمیں اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے ملک اور قوم کی خاطر اپنی جانوں کو قربان کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ عزیز طلباء، یہ تھی ہمارے آج کے لیکچر کی ریڈنگ۔ اب ہم آج کے سبق کے بقیہ جو الفاظ معنی ہیں ان کو پڑھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے ہمارے پاس نشانہ باز، ٹھیک نشانہ لگانے والا، ثانی مقابل، اعزاز مرتبہ، نذرانہ تحفہ، مسلسل لگاتار، بقا سلامتی، نتیجہ بدلہ یا انجام، لعنت مصیبت، تباہ برباد، میلی آنکھ سے دیکھنا، بری نظر سے دیکھنا، عزم ارادہ، نشان حیدر پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز، شہید خدا کی راہ میں قربان ہونے والا۔ عزیز طلباء، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، جس میں ہم نے سبق نمبر 7 حوالدار لالک جان شہید کے لاسٹ ہاف ریڈنگ اور لاسٹ ہاف الفاظ معنی پڑھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو اس لیکچر کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس سبق کی مشق کو پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔